Hari ini kita bakal melakukan stem cell sum-sum tulang ya kak. 골수 줄기세포는 아무래도 혈액 줄기세포보다 양도 많고. Jaden, Mami masuk ke ruang operasi dulu ya. Guys, sekarang orang kaya mau masuk dulu ya guys ya. Semuanya itu darah kotor gitu karena dia ngambilnya dalam banget dari sumsum tulang. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan mama, kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Morning guys. Nah, sekarang kita lagi mau hari terakhir di Korea guys ya. Hari terakhir di Korea kita mau perawatan. Dapat apa biar thank you belum? Udah ya. Ya, thank you Onti. Coba lihat Onti, matanya Onti. Iya, aku juga bikin. Atas sama bawah kan. Dulu di kantong mata parah banget. Bawa aja, Bang. Di lower blepharoplasty dong. Oh, di Iya dijahit. buang kulit. Buang kulit ya sama kan ada kantong mata juga kan tebel kemarin tuh. Karena gue tuh bener-bener kan sampai pagi kalau misalnya ini kan juga nggak tidur kan. Iya, sama guys. Sama kan. Iya gitu terus sering main handphone juga kan sampai nonton drama gitu kan jadi ya udah kantongnya parah. Aku kebanyakan nge-live sih. Oh iya kan kebanyakan nge-live kalau Itu gue lipatin matanya udah berapa lama? 3 bulan ya 2 bulan 2 bulan masih bengkak. Iya 2 bulan 2 bulan masih enggak gue bengkak tuh gara-gara ini contouring baru sebulanan kan potong tulang juga sama facelift juga Contouring itu dipotong? dipotong tulangnya Sakit gak? Sakit. serius kan gue diupload terus setiap hari kan nggak sakit kalau sakit gue pasti bilang sakit karena gue orangnya juga nggak tahanan sakit bengkak ini masih bengkak tuh karena contouring biasanya kalau facelift sebulanan enggak iya memang 6 bulan itu maksimal tapi kebanyakan aku lihat pasienku sebulanan juga udah kayak makin kempes gitu Udah normal ya mukanya ya. Karena kan banyak banget kan yang facelift facelift hidung mata tuh udah ini udah banyak banget hampir semua cuma karena si contouring ini jadi memperlambat recovery juga karena dia kan dipotong tulang. Makanya kamu stem cell 2 kali tuh. Iya, kemarin aku stem cell 2 kali. Yang darah sama yang itu juga. Sumsum iya. Nggak ada sakitnya kok. Terus udah gitu kan juga diambil di sumsumnya tuh sedikit banget ininya. Apa bekasnya. Terus juga hilang. Karena kan dia memang ngambil dalam banget gitu. Di mana sih? Pinggang. Sini nih. Di bawah sini. Pinggang. Iya, di dekat sini nih. Persis. Bawah pinggang. Belakang Iya. apa depan? Depan dong. Sumsum tulang sini. Ntar deh dijelasin sama dokternya. Oke. Terus kita tidur kan? Tidur dong sayang. Kalau kamu nggak tidur menteriak loh. Tidur. Terus itu sejam bangun ya? Bangun. 1 jam ya? Itu tergantung lu makanya kak. Bisa ini nggak bangunnya cepet gitu. Bisa sih. Karena biasanya itu pasien-pasien kalau udah habis di bios GE bangunnya itu sekitar 1 jam setelah recovery ya. 1 jam 1 jam setengah ada yang 2 jam malah. Kalau gue sih 15 menit langsung bangun ya. Gitu begitu beres operasi langsung bangun di ruang recovery. Ada dokter anestesi kan standby? Oh ada dong. Setiap ini tindakan itu dia jagain. Bagusnya enaknya gitu. Jadi ada 6 ruang operasi ya 6 general anestesi. Gitu. Untung dia cocok ya makanan sini ya. Cocok dia aja doyan. Ada doyan. Dia doyan babi. Oh, cepat santa dek. Jadi suka makan apa kasih tahu? Kamu suka makan apa? Men, gue jadi men. Kira-kira lihat men ya. Ini tuh paling terkenal di Korea namanya Winnie Bini. Oh gitu. Iya Winnie Bini Korea. Di mana ini belinya? Di semua department store mall ada sih. Cuman dia anak-anak juga pada demen sama ininya, sama rasanya gitu kan. Ini mau beliin teman-teman jajan. Ya paling terkenal di sini merek itu Winnie Bini. Oke guys, kita udah nyampe di Ebi
Umi, kita lagi mau perawatan orang kaya. Yuk. Permennya dipegangin mulu. Kamu lebih suka permennya ya dibanding antinya? Pegangin. Mau nggak? Dia susah sama orang ya? Mau nggak Iya. pegangan anti? Mau nggak? Mau cuma permennya aja. Oh, permennya aja. Gue nggak laku ya. Yang laku cuma permen gue doang. Gak apa-apa dah. Oh, dingin. Cumi. Sogok. Nanti mau beliin ya. Oh, kita kayak gini. 사진이죠? 아니에요. 아니면 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dunia. Selamat pagi dunia. You can speak Indonesia ya? Iya. Orang Indonesia. Indonesia ya. Annyeonghaseyo. Annyeong. Kita ada orang Indo guys di sini guys. Ini mempermudah bahasa kita guys. Oke. Oke. Ya, duduk dulu. Yuk. Oh, iya katanya disuruh masuk. Yuk, jadi mau ikut nggak? Enggak, dia udah kemana dengan kos kaki. Dia udah disuruh ke onti dan Ya, saya. Oke, sini Ya, di sebelah sini, Kak. Super lengkap. Kita EKG dulu ya. Ya. Boleh baringan. Ini mau di Kepala tes sebelah EKG. sana. Oke, jadi kita sebelum dites lakukan apapun kita di EKG dulu guys ya. EKG, atas darah, semua di sini. Ya, udah. Boleh tolong duduk tegak ngadep situ, Kak. Deketan. Katanya deketan. Maaf. Ini deketan, ya. Semua pakci atau siapa? Di ya. Tolong di kepala. 지금만 계세요. 반대쪽 갈게요. Kak, terus sebelah kanannya, Kak. Coba. Pusat dulu. Tadi pembuluh darahnya kan. Ya, di kepala ini. Ini kayak bisa. Tetap di kepala ya, Kak. Ini dia pakai yang tipis. Jilat dulu. Maaf ya, agak kiri. 쪽은 5분 정도 눌러서 Tolong ditekan selama 5 menit, Kak. Oke, terima kasih. 저희 그 엑스레이 선생님 오다가 조금 적극적으로 왜 그러시나? Silakan duduk. Ada fungsi pijit guys. Iya. Kursi orang kaya. Kursi orang kaya guys. Banyak guys. Buat tamu VIP. Annyeonghaseyo. Ini beauty konsultannya. Halo. 이따가 3층에서 네, 사진. 원장님이랑 네네. 사진 찍을 때 그러면 혹시 옷 갈아입을 아니요, 그냥 이대로도 괜찮아요. 괜찮아요? 네. 아 그러면은 4층에서 찍을까? 네, 괜찮아요? 알겠습니다. 제가 앉아주세요. 아니면 끝나고 지금은 너무 지금. 정신이 없을 것 같아요. 그러니까요. 네. 원장님 30분 조금 넘어서 네네. 주택가에서 오시는 대로 네. 내가 한번 찍고 그리고 제가 4층에서 상담도 하고 싶거든요. 논 상담. 그래서 요거 먼저 작성하고 저희 먼저 해드릴게요. ya, Kak diisi lagi, mohon maaf tadi. Tadi tingginya tuh 67. Terus ini 68. 여기서 Belum darah ya tadi. Nggak ada alergi ya, Kak. Ada alergi debu. Alergi debu. Tangan lu gatel kenapa mau dapat duit kali ya? Amin. Biar makin kaya gitu ya.
mau perawatan orang kaya dulu. Iya, ini mau perawatan orang kaya guys. Kalau nggak kaya nggak bisa guys, ini stem cell guys. Jadi untuk yang psoriasis ini lagi nggak minum obat-obatan kan ya? Aku suntik tiap bulan. Oh suntik apa? Propeller, jadi semacam Humira gitu kan. Yuk, Humira, propeller. nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya. Tolong tulis nama tanda tangan ya kak. Ini pengumpulan data pribadi, datanya bakal dipakai dokter buat diagnosis kakak. Jadi tenang aja, nggak disebar-sebar. Nama, tanda tangan ya kak. Oke. 이거 가지하면 너무 정신이 없어. Yuk. Jadi di sini aja. Iya sebentar aja kok. Bentar doang kok. Mau cuma cuci muka doang. Iya, nanti kita ya, ntar ya, ya. Apa gua apa nih? Gua Dede jagain handphone Mami di sini ya. Iya. Ya. Mami cuci muka. Terus lagi. Iya. Acut. Ikut yuk. Nempel kayaknya malu ya. Sini deh. Ya. Hati-hati kamu jatuh ya. Kali iya. Ada cewek, dokter cewek spesialis toket di sini. Beda ya. Beda lagi. Dan di sini udah dapat sertifikat minimal sekali. Terus ini cuci mukanya pakai ini kak. Terus gak usah kumur sih. Ini ya. Iya. Ada foam cleanser sama milk cleanser. Terserah mau yang foam atau milk. Kalau ini betadine kayak buat kumur. Oh bukan cuci mukanya. Bukan, cuci muka cuma ini doang. Seneng yang foam atau yang milk? Oke. Oke, sekarang kita cuci muka mukanya dulu orang kaya. guys. Cuci muka orang kaya. Thank you. Dia cuci muka orang kaya guys. Beda ya, lebih segar kan? Lebih segar. 카메라 볼게요. Ya tolong ada kamera. Iku nunui sajin do. 포토로 촬영할게요. 야, 완전 ada- 볼게요. Dongak 더, kak. 더. Dongak banget. Lihat atas dongak. 내려주시고 오케이, 3번 오케이. 볼게요. Tolong lihat nomor 3. 턱 살짝 들 거예요. 조금만. Agak angkat dikit dagunya, sedikit aja. Turunin dikit. 그리고 조금만 더 돌아볼까? Agak 네. kanan lagi. 1번 볼게요. Iya, nomor 1 kak. 여기 4번 볼게요. Nomor 4. 여기 Sini kak, sebelah sini. 2번 볼게요. Nomor 2. 다 됐어요. Ya, 혹시나 몰라서 nunui sajin do. Nunui ya? 앉아보세요. Ya, tolong duduk lagi kak, maaf untuk mata. 눈 감아볼게요. Tutup matanya kak. 됐어요. Udah, terima kasih. Tolong you, lepas makasih. bandonya kak. Oke, makasih. Hamida, ya, ayo ruangan. Bisa kan? Iya dia ya, ditinggal monyet bisa nangis gak tuh? Oke guys, sekarang gue lagi di Ebi ya guys ya. Nah kalian kalau misalkan mau ke Korea nih ya guys ya, bingung mau apa di mana, tanya sama si kakak Candy ini nih guys ya. Tuh, kasihan tuh. Sarang he. Iya. Karena di sini orang Korea itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris loh. Iya. Yang ini dia bisa terbantu, kita translatein juga, oke? Hari ini kita bakal melakukan stem cell sum tulang ya kak. 그래서 이제 골수 줄기세포는 아무래도 혈액 줄기세포보다 양도 많고 그래서 저희가 해외 환자들에게 많이 권해드리고 있어요. Iya, jadi kalau untuk stem cell dari sum tulang ini jumlah stem cellnya jauh lebih banyak daripada darah, jadi tentu aja banyak 이제 dicari. 처음 하시니까 오늘은 60cc 정도 하면 딱 좋을 것 같고
Iya, karena ini kan pertama kali nih Kak stem cell dari sumber tulang, jadi yang direkomendasikan 60 cc sih Kak untuk 그 aman. 이후에 반응 보면서 추가적으로 또 하면 될 것 같아요. Iya, jadi setelah itu kita amati perkembangannya hasilnya gimana, habis itu Kakak boleh nambah 이게 lagi. 이제 골반뼈에서 뺄 거기 때문에 초반에 조금 이제 좀 멍들고 좀 욱신거릴 수 있거든요. 걸을 때 조금 불편하실 수 Jadi 있어요. karena ngambil dari sini Kak, tulang panggul sini, jadi mungkin pertamanya awal-awalnya mungkin bisa pegal gitu, terus memar juga. 그 수술 이제 본인 거를 이제 넣기 때문에 사실 문제가 뭐 되거나 그럴 가능성은 거의 없고요. Iya, terus karena ini kan pakai punya Kakak sendiri nih, jadi sebenarnya sih nggak ada kayak efek samping yang aneh-aneh gitu Kak. 뭐 아주 드물게 아주 경미한 이제 알러지 반응 같은 게 있을 수 있는데 그런 건 저희가 병원에서 찾아가 가실 거니까 잘 확인할 거예요. Iya, jadi mungkin kadang bisa ada reaksi alergi gitu-gitu Kak, cuman kita bakal awasi semuanya gitu sih Kak. Alergi gimana? Kan dari banasnya dia. Mungkin itu nggak pernah terjadi sih Kak, cuman kadang 실제로 semuanya mereka 실제로 pasti 잘 일어나진 않아요. iya nggak pernah katanya. 그래서 이제 오늘은 거기서 뽑은 다음에 그거를 이제 혈관으로 좀 주입할 거고 피부에 주사를 좀 할 거예요. Jadi kan kita hari ini bakal diinfus sama disuntikin ke kulit muka ya Kak. Iya, jadi lebih penting ke ini sih kesehatan sih karena aku cepet capek. Pali pigon aja so. 그래요. Karena kerja terus. Besok il해서. 줄기세포는 이제 사람마다 이제 반응이 좀 다를 수 있어요. Iya, jadi untuk stem cell tiap orang kan beda-beda ya 그렇죠? Kak. 그리고 반응이 올라오는 시기도 개인차가 좀 있고. Terus udah gitu yang dirasain efeknya kapan juga beda-beda. 그래서 사실 tiap 제일 orang. 좋은 거는 이제 주기적으로 좀 맞는 게 좋긴 하겠죠. Sebenarnya yang paling bagus sih kalau diatur gitu Kak. Iya, jadi sejak aku hamil sakit pinggang itu bisa mendingan nggak stem cell? 임신 이후에는 약간 이거 아픈데 혹시 괜찮아지는지. 뭐 도움은 회복하는데 도움이 많이 될 텐데 근데 그게 어쨌든 줄기세포가 그 자체가 치료가 될 수는 없을 거예요. Iya, jadi itu bakal membantu gitu. Cuman maksudnya dengan stem cell kayak bener langsung sembuh gitu. Itu sih enggak sih Kak, karena kan dia bantu regenerasi jaringan aja. 그리고 그러면요. 눈 수술도 생각이 좀 있으신 건가요 혹시? Iya, terus Kakak pengen OP mata ya? konsulnya sama dia. Iya. 그래서 제 생각에는 일단 이번에 모발 이식을 하셨잖아요, 그죠? Iya, Kakak kan tanam rambut. 그래서 어쨌든 여기 간격이 좁으시니까 사실 이제 뭐 이마거상 같은 게 좀 필요하긴 한데 이제 모발 본인 눈 어떻게 되길 원하시는지 지금 개선 어떤 거 개선 원하시죠? Katanya kan nih karena ininya sempit, sebenarnya sih beliau mau saranin forehead lift gitu Kak. Cuman Kakak kan baru tanam rambut juga. Terus Kakak pengennya tuh matanya digimanain gitu. 눈 Iya, 처짐 karena 때문에 ini 그러시는 거예요? nggak suka kayak kurang natural gitu kan. Terus itu sama ini jahitannya apalagi nih tuh. 자연스럽고 Kayak 여기까지 있어. kurang natural aja nggak sih gitu. 그럼 쌍꺼풀 크기에 대해서 어떻게 생각하세요? Gimana menurut Kakak tinggi lipatannya Kak? Ketinggian. Ketinggian, 너무 높대. 그래서 제 생각에는 쌍꺼풀을 좀 낮추고 흉터를 좀 제거하면서 낮추고 눈뜨님을 좀 보강하면 좋을 것 같아요. Jadi katanya saran beliau juga sih katanya ini kalau tinggi lipatannya agak direndahin dikit gitu. Terus udah gitu, kekuatan otot matanya diperbaiki juga sama ininya lukanya kayak dibuang juga lah. 그래서 Cuman nggak. 이렇게 하면서 만약에 필요하다면 여기 간격이 너무 좁으니까 이마도 살짝 올려줄 수 있을 것 같아요. Terus kalau misalnya dinilai perlu gitu nanti mungkin bisa di forehead lift juga karena ini kan jaraknya agak sempit kata beliau. Jadi harusnya diapain? Jauh harusnya. Yang bagus sih jauh apa sempit? Yang bagus ya pas, Iya. yang nggak terlalu dekat nggak terlalu jauh. Oh gitu. Gitu. Sama Karena agak mana? dekat katanya. Segini. 혹시 이분 얼마 정도 좋은지 이거 거리가 거리가 좋아지는지 거리 하면은 kalau dilihat 이 정도? segitu Kak. Itu kan 이 정도? pendapat beliau. 대신에 이렇게 하면서 쌍꺼풀을 낮출 거예요. Tapi kalau kayak gitu nanti lipatan matanya harus direndahin. 왜냐면 juga, 여기서 쌍꺼풀 안 낮추고 이마거상만 하면 쌍꺼풀 너무 커질 거거든요. Kak. Iya, kalau misalnya cuma ditarik dahi aja terus ini lipatan yang nggak direndahin nanti jadi makin tinggi lipatannya Kak. Iya, itu 그래서 jadi makin nggak 여기 이렇게 natural. 올려주면서 얘를 좀 낮추고 눈뜨님을 좀 고정해. Iya, jadi ini katanya ini harus lipatannya sambil direndahin terus kekuatan buka otot matanya juga diperbaiki. 그러면은 여기 노출되는 쌍꺼풀도 좀 그 눈동자도 좀 더 커지고 쌍꺼풀도 좀 더 좀 부드러워질 거예요.
Jadi pupil yang kelihatan nanti bakalan jadi lebih besar, udah gitu ini lipatannya bakal jadi lebih soft lah gitu. Karena lipatannya terlalu strong kan ya. Terus gitu nih tuh, ini. Cukup. Kenapa jalur jejak? 아니 좋지 않고 Itu kenapa Kak tebel? Nggak tahu iya kayak apa ya kayak doyot gitu kayak turun ya. Chojin kok kata. 그냥 그거 이제 이만 Iya, 하면 kan di forehead lift nanti makanya bakalan dia- naik. Makanya pakai kan hilang. Bantu dong. Lima bantu. gosong 하면 없어지는지. 이마고상은 많이 좋아지죠. Iya bakalan Iya, lebih makan bagus Kak. bantu. Coba sambil 근데 이제 dilihat. 그런 게 있어요. 이 두툼한 이유가 여러 가지 때문에 생기잖아요. 피부가 두꺼워서도 있고, 뭐 지방이 있을 수도 있고, 그리고 여기 간격이 뭐 좁아서 있는데 대부분 이마고상 하면 그런 느낌이 많이 좋아져요. Iya Kak, jadi kelihatan tebal di sini faktornya banyak. Ada yang karena kulitnya tebal, ada yang kendur gitu. Terus jadi kebanyakan sih kalau misalnya di forehead lift bakalan jauh lebih baik gitu kelihatannya. Oh ini dari sini proyek dari mana di sini ya? 전체적으로 Diangkat semuanya Kak, yang di dahi itu. 이런 식으로. Kayak gitu. 근데 어쨌든 모발이 지금 하셨기 때문에 그거는 당장 할 수는 없고 이 혈액순환 이런 것 때문에 Iya karena kakak kan baru tanam rambut Kak, jadi nggak bisa langsung di forehead lift gitu Kak, karena kan ini kan ada berkaitan dengan sirkulasi darah gitu. 대신에 눈 수술 라인 낮추는 거는 아무 때나 할 수 있지만 이마거상은 어쨌든 이게 자리 잡는 뭐 6개월 최소 6개월 이후에 고려해봐야 될 것 같아요. Kalau untuk revisi lipatan matanya bisa kapan aja, cuman kalau ini yang forehead lift ini harus nunggu 6 bulan dari sini Kak. Oke. Nah kalau revisi lipatan mata ini diapain bikinnya dibuang terus jahit baru atau gimana? Rekomendasi Jorgianan 거죠. 설계해야죠. Iya, bikin kayak lipatan Iya. baru tapi yang lebih rendah gitu. 그 Dia 흉터도 di 좀 dalamnya. 흉터도 좀 잘라야 될 것 같아요. Iya. Terus udah gitu bekas lukanya, scarnya itu harus itu juga Kak, dibuang juga. 그러니까 이런 식으로 라인 높은 사람들도 Kayak gitu yang datingnya tinggi. 이렇게 낮추면서 눈동자를 좀 선명하게 할 수 있거든요. Jadi biar kelihatan lebih jelas Kak. Iya, jadi kita harus buang bekas lukanya juga sih Kak katanya. Bisa kebuang ya? 그래서 뭐 이런 bisa. 식으로 검은 눈동자를 조금 선명하게 해야 될 것 같아요. Iya, pupilnya harus kelihatan jelas katanya. Iya. Ini nggak jelas punya aku ya. Ya itu kata beliau sih Kak. 그래서 어쨌든 Pendapat 뭐 beliau. 저런 Jadi 식으로 ini 나중에 yang dibuang ini dibuang. Oton Iya. jego hasinanji. Cuma 흉터는 이제 iya dikasih 보시면 lihat kalau lihat kaca 여기 흉터 큰 거 있잖아요, itu 그죠? yang besarnya itu. 라인을 여기 밑에다가 이렇게 새로 만들 것 같아요, 그죠? Iya, itu nanti garisnya dibuat di bawah situ Kak. 그죠? 여기다 이렇게 새로 만들고 요 흉터를 좀 제거해야겠죠. Iya, itu luka itu bakal harus dibuang. 여기 이제 요 흉터 있죠? Itu juga ada luka kayak 이 gitu. 밑에다가 흉터 밑에다가 라인을 만들고 Jadi di bawah bekas lukanya 이 ini nanti dia 흉터를 좀 bakal 제거해야 되고. bikin sayatan baru terus buang bekas luka yang lama. 근데 환자분의 간격이 여기 좁기 때문에 피부를 뭐 많이 제거하진 않을 거예요. Iya, tapi karena sini Kak jarak antara alis sama mata kakak nih agak sempit, jadi nggak bisa buang kulitnya banyak-banyak gitu. 그래서 Oke, nanti sambil buang bisa sambil di brow lift gitu. Kerigo, igo, brow lift. 저는 프로리프트 안 돼요. Nggak nyaranin. Untuk hagosang aja. Nanya. Nggak boleh kalau di brow lift, forehead lift. 브로우리프트는 간격이 더 좁아져서 환자분이 Iya nanti kalau di brow lift Jadi nanti aneh. jarak antara sini dan sini jadi tambah sempit Kak, jadi katanya nggak boleh. Harus di forehead lift, cuman forehead liftnya nanti. 눈마다 이제 추천해드리는 게 다른데 환자분은 그 눈썹 하거상에 어울리는 그 조건은 아니어서 Nah, menurut dokternya sih kakak kurang kandidat yang kurang cocok untuk sub-brow lift. Oke. 그래서 오늘 들어가시면 재워서 하실 거죠, 그지? 이제 저희가 좀 안전하게 편안하게 잘 주무신 상태에서 할 수 있게 해드릴 거예요. Iya, jadi kakak nanti masuk-masukkan di anestesi gitu. Jadi kakak yang nyaman sama yang aman lah di dalam. 들어가면 마취과 원장님 뵙고 저희가 같이 진행하고 준비 잘 하도록 할게요. Terus nanti masuk-masuk ketemu dokter anestesinya dulu, nanti anestesinya juga aman, dijalankan Oke. dengan aman. Nah kalau misalnya kayak yang ini nanti kan yang sekarang kan diangkat kan. Kalau yang ini bisa nggak diangkat? Kogi는 흉터는 여기 있는 흉터는 사실 뭐 Di ujung. 조금 조금 줄여주는 게 목표죠. 거기 잘라내긴 할 거니까 없앨 수는 없어요. ya dikurangin bisa tapi nggak bisa 100% hilang Kak karena terlalu panjang. 없앨 수는 없어요. 근데 대신에 그걸 자르고 다시 봉합할 거기 때문에 그걸 조금 줄일 수는 있을 것 같아요. Iya, jadi katanya nanti disayat lagi terus dikurangi gitu Kak. Jadi agak berkurang tapi nggak 100% hilang. Oke. 그래요. 하여튼 뭐 오늘 중요한 분이라고 저기 들었고 하여튼 Iya. 잘 진행하도록 하겠습니다. Iya, kakak kan orang penting katanya. Jadi nanti Orang kaya guys. katanya ini orang Kaya. penting. 자
저 사진 Oh, 찍어드릴게요. 네네. 내가 찍을게. Jadi mami penting ya. Iya. Kak, tolong berdiri kita Oke, fotoin yuk. dulu. Ya, 조금만 이쪽으로 가요. tolong 왼쪽, agak 왼쪽, ke kiri 이쪽. dikit, kiri dikit. Iya, deketan. Jangan musuhan. 하나, 1, 둘, 2, 3. Pose Kak. 셋. 동영상 한 번만 찍을게요. Iya, video ya Kak. 이거 한 번만. Ya, sekali lagi. 하나, 둘, 1, 2, 3. 동영상 한 번만. Video. Kakak nggak ada gangguan pembekuan darah, ya kan? Nggak sedang hamil atau menyusui? Enggak. Tapi mau hamil lagi sih nanti. Orang kaya mau hamil lagi. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kita kan manusia harus berkembang biak. Iya. Yang penting bukan sekarang. Tidak ada yang mengganggu ya Kak. Ini nggak dipaksa ya Kak. Sebenarnya maksa. Sebenarnya setengah maksa. Tanda tangan nama. Iya. Bukan saya yang maksa. Gue Dokternya. yang maksa. Lagi Kak banyak. Mohon maaf ini juga. Nama, tanda tangan. Emang gitu Kak banyak Kak. Ini juga Kak nama tanda tangan. Buka jahitannya berapa lama? 1 minggu Kak. Minggu. Nanti aku ke Disneyland nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa nggak? Apa, Kak? Sebenarnya itu nggak ganggu, cuman ya kan 1 titik. satu titik dong gitu. Buka sendiri bisa. Nah, jangan gila. Aku sering Serius? Sering suntik autoimun sendiri. Jadi aku biasa. Tapi Waduh, kalau 1 kalau itu gue nggak ini, tahu Kak, ya. Nama tanda tangan di sini. Terima kasih. Ini ada lagi Kak. Jadi kita hari ini anestesinya total ya Kak. Mau dibaca dulu boleh. Tiap anestesi ada risikonya. Cuman karena kita sama itunya aman semuanya. Dan udah pemeriksaan dulu dan diperiksa. Terus kita harus X-ray juga sih tadi. Nama tanda tangan ya Kak. Ya, jangan mata juga. Dia spesialis mata dong. Iya. Yang tadi itu sama stem-cell gitu karena owner kan. Ayo, tangan. Di sini Kak. 데니스님 맞으시죠? Ya. Kak Denis kan ya? Ya tolong hadap situ Kak. 턱 여기다 올릴 거예요. Ya, dagunya tolong dituin di sini. 안 하보시고 Di sini Kak, dinaikin dagunya. Ah, terus ini tolong dipeluk. Ininya deketin Kak. Oke. Tarik napas dalam-dalam, tahan ya Kak. 네, 끝낼게요. Oke, udah Kak, makasih. Jadan, Mami masuk ke ruang operasi dulu ya. Mami mau stem cell orang kaya, sekali suntik 300 JT ya. Oke? Biar maminya lebih sehat. Mami kan kemarin udah hamil kamu kan, ngandung anak kamu, ngandung kamu. Mami mekar tuh. Ya kan, maminya Didi gembrot, terus kurang sehat ya, gara-gara mami makan lemak-lemak mulu. Ya kan? Sekarang mami operasi suntik stem cell dulu ya, 300 JT, oke? Jadi tunggu sini ya. Cuma sejam kok. Oke? Tos dulu dong. Kiss. Kissnya mana? Oke, tunggu sini ya. Kiss lagi. Ikut orang maminya mau masuk ini ruang Nggak opek. boleh. Steril soalnya ruangan. Steril ya. Ya. Ingat ya, mami gendut gara-gara kamu ya. Yuk, buka yuk bajunya. Oke, kamu main sini dulu ya. Sebelum kamu didahului lagi sama pasien lain. Oke, ini rame banget cuy. Iya. Nih, tuh dek ada apa tuh dek? Saling antri. Jaketnya dibuka, Lepaskan semua. lepaskan. Yuk. Guys, sekarang orang kaya mau masuk dulu ya guys ya. Orang kaya mau kembali lebih muda 20 tahun ya guys ya. Saya mau suntik stem cell suntik tulang, jadi sekali suntik itu 200-300 JT suntikan orang kaya ya guys ya. Karena menurut gua kecantikan itu penting, tapi lebih penting lagi sehat ya guys ya. Lu mesti guys ya, stem cell itu harus wajib. Oke, bye. Ini ruang recovery-nya. Oh, badan kan 들어갔어. 네. 심지어 없어서 그래. Nah, ini orang kaya. Orang kaya baru selesai. baru saja aja. Guys, mau pamer infusan orang kaya. Infusan 300 juta ya guys ya. Nah, gua habis infus stem cell. Selain cantik, orang kaya juga harus sehat ya guys ya. Biar bisa berkembang biak dengan baik ya tuh.
Ini infusan ada stem cell ya guys ya, biar bikin orang kaya muda lagi ya guys ya. Nah terus begitu orang kaya lagi pegangin apa ini guys ya, gue kedinginan tuh, dikasih air hangat. Dingin banget ya guys. Udah deh guys ya, kulit orang kaya akan bercahaya guys ya, cahaya-cahaya keuangan, cahaya-cahaya kekayaan ya guys, akan terpancar dari badan gua abis ini guys ya. Tuh, kalau suntik orang kaya 300 JT di Korea, di EBI guys ya. Tuh, di EBI di Korea. Kalau lu di mana? Tadi ya guys, infusannya guys, dikasih oksigen langsung hilang gua. Ngigong nggak tadi aku? Enggak sama sekali, langsung Tidur langsung ya. Berapa jam begitu? 1,5 jam. 1,5 jam guys ya. Tadi 1,5 jam ya guys. Tadi gue stem cell. Gue hari ini tuh stem cell bone marrow ya guys. Jadi stem cell sum-sum tulang gitu ya guys ya. Biasanya harus GA ya. Kenapa? Karena pengambilannya dalam ya guys ya. Dan kalau misalkan sum-sum itu katanya paling bagus stem cell, bener kan? Dibandingin darah bagus ya. Nah, kalau stem cell sumsum tulang itu paling bagus karena sel darahnya tuh paling banyak yang bisa diambil kuantitasnya. Jadi walaupun 60 cc, daya impactnya tuh bagus banget gitu loh dibanding stem cell darah gitu. Karena dia ngambilnya dalam banget dari sumsum tulang. Bedanya sama darah apa? Kalau darah kan biasa dari darah sendiri kan. Memang semuanya itu darah kotor, cuman kan kalau misalnya dari sumsum tulang, dia lebih kualitasnya lebih banyak, sel-sel darahnya lebih bagus. Jadi diambilnya tuh maksimal. Gitu. Dan nggak semua klinik bisa. Tapi gue lebih setuju, menurut gue lebih penting stem cell dibandingin OP nggak sih zaman sekarang? Ya, karena buat kesehatan itu udah banyak yang terbukti langsung merasakan khasiatnya gitu loh. Kayak gue sendiri udah 2 kali Iya, di stem 2 kali, cell. Iya, stem cell sumsum tulang. Iya. Oh 2 kali? 2 kali dong. Saking ngerasa badannya enak banget gitu. Terus juga mukanya tuh lo lihat dah tuh ya kinclong. Glowing. Glowing, gue kagak pakai apa-apa guys. Terpancar kekayaan ya. Oke guys ya, oke. Jadi kalau misalkan lu bingung di Korea mau stem cell, tanya dia aja guys. Nah di sini nggak semuanya bisa bahasa Inggris ya. Iya betul. Dokternya lulusan Amerika pun nggak mau ngomong bahasa Inggris guys, semuanya bahasa Korea. Iya, padahal dia bisa Inggris sebenarnya. Bisa reviews, ya dia nggak mau, biar lebih keren aja pakai bahasa Korea. Oke. Udah. Sip. Terus nggak sakit sama sekali sih. Tuh kan nggak sakit. Iya, cuma ini mabok obat bius aja ya. Iya. Ditambah lapar ya, Bo. Tambah Kan lapar puasa. banget gua sama kedinginan. Habis ini langsung nyari makanan ya, Bo. Ember. Oke, sip. Dah, sarangnya yo. Makan heyo. No. No? Okay. 우리 책 Oke. Tapi ini I think ini stress bukan sih? It's not fresh I think. Ini fresh bukan? Apa sih katanya? we check and remove. Ini kayak ras bukan sih, kayak algi bukan ya? Bukan. Kayaknya ketekan deh. Iya kayak karena ketekan tempat panas itu. I think because of this. Iya. No, Hot. no. Hot. 알지? Iya. 그럼 let me check. Iya itu biasa gitu. Okay. Normal. You have? Yes, you have. 그러면 dangerous. Cold. 체크. Sorry, 체크. Okay. Okay, normal? Okay. Normal? Normal. Dingin. Cold. Cold. Bomb. Because the hot weather. And 체크. Rest. Wait please. Your 체크. Good.
Oh, skin. Thank you. Okay. We remove and knife. Okay. Very slowly. Dingin banget gua. Wait for it. Okay. Water. Little, tiny, short time. Little bit. Ini ke bawah dulu dingin banget. Oh dingin banget. Iya, jadi kita langsung pakai jaket ya kak. Yuk.